tigre menga ya beurda la liberalera wan gwama la gumnin siman runda nanti bangarenda netum na tasa bene arenda kore ido watan lebegon wa kane on wari kibaya wana antasaba kibaya wakat ne wen zodo Micheline Zongo rendin nan cellen loga ten kodogo antigen jesu bumnin siman bene Abdullahi Sadogo nadi Desamra kibaya ten kodogo ibar kusuko Micheline Zongo parbala rap simbe radio dal kelgro zuku ibarka ifatamni wango e de wintu ko kibaya wankat puga e kibaya zurado Tenga taur soba president Rockman Christian Kabore beya tenko do kartia bewgo bamana zinda tigra tawre la zame bo zintan sigi ibse kabna wre to kon kaga tenko do zungran teng naba dima naba giga ampolle kompugulia banga 15 la brique kompugulia 15 kadam tabi ma patawa ketin tarapanga tenko do sol ma puga runda yibewga sos kasnga ampak tenko do ka ta tenga taur soba zindi soskanga atawre ibay taba simbebe senke ni wusgira wenge inawan degar tumna taga pol gasbego sinzika te wegesen koda pole wendi kibare posa yamba Abdoulaye Sawro ne tumto yam fa simbe kibay kelgar joge fatam net kibay pugati ya sa manaka kabati nda wondigar kibay zurade titinga tawr soba president Rockman Christian Kabore bamba kinya tenko ka halzame zame bosan tawa bayan zinde bna kabnawre nto kon kaga zungran teng naba gigam polle ta akwaiga ya naba gigam polle nan kodo se ne tenga tawr substance kanawon wakka ba vonre e kelga ko isa président de Fasoya et la mère ke bam no Burkina Faso ni mbi de ko bam no région du centre est Burkina ni mbi de ko no somba zatenga ba ken tawr ke ne ba fa sino ke ne ba fa pam lafe ke ne ba fa wum taba wontun ya nam da non taba ne ba fa non taba ne feta bam bon ran wena ne ton fa na taba bon wena ke ne ba wum taba ne sak taba ne ne taba de Burkina Faso ba ken da bem ka be kay ne na ma ten kurga mal Burkina Faso on ma no sa dinga rakawa da bem kana na ne ba fa ba ya to ni kishira ni wum taba ni non taba ni bit so songo on woron taba te shagada ne pa banga yok ko humbe jina bu nambe ne pu pire ni shida ba te kape kana na ma ne ba na wala fe ni sohni la fe ni tumfeta ni la fe ni le ko kulubi ni la Runda azabara tenga tawr saba president Rockman Christian Kabore na zenka a kwaiga ne tenga azaba awenge ta kwaiga ina wa pama kwaiga BC sin lebega ni more ni sin mirindi la ni zule tondo radorul zugu zabara wakata ni wasna waloge faranda nan dinga yi e kudgen kibaya zuradem dawriram ti kompugulia banga 15 kolari kompugulia 15 taramte yo mapatawa yel kanga ketin tarapanga ten kurul mapuga runda yibeuga sos kasnga pak kawoto nazin baw nakenda bu totore sinan tonti yel kanga akolgo wego ten kuduka ed yatinga tawr soba paga sika kabore nzinde sos kanga tawre ed pam sos ka BC ne ministre ninga singeta la fo yelle Claudine Luger tumnan taga wen kuni kafando mpama koisa Kalo ya président d'institution rama ministre dama parba ni ministre pour sarafa ba menna ni fa antendi kanore manti tuma kentori ba menna saba 11 décembre han wafa ibna da tabu to ken région ni na titi gome la ton région amenga mariage forcé on dikir kama ntiki ne parba ndikir kama kin fura pinpina biu na kataon ketun wawa kama bon 15 ka ketun wawa ka tibeti katuya ti 11 décembre kangalo kari ki zelemde nto oneba man suri ti kabon song halba birku feme ntube sam kompulo bib ril ya salse bu totore labnan tal ni ten kurgo soga nimbuiro sina yelti yel kan sob yiba toron ko go ti se ni ministre kwaiga ya neba toron basse kompulo banga 15 dollar ki kompulo 15 karam tu yo patawa et kelga koisa
fonga kienso twen tumbende ti vaken ta sobaki twen tumbe ta zimarare ta sobaki twen tumbende ti ba zima hankara ta tora kele do noda hawa ma noda kele ma ti tora kele na ta ka twen le lamne royi twen tumbe tora mi nyare ti kama twen nana wa ti kale nyare ti biye ka yinana ne an ka pam opere toto ya kum twen tumbe ti parmenga pongrom la han dikri paba ko pulwa ko pura pinpina e ban wale bon pofura ti yumna kanta ti ro wali kin kinsi ti puriki ro ma biwe ngwa ka bi han kin na ti ro ya rul ma ko mzi kele hafi ti tubina zi Tigirsiya bedre wala 1 décembre woto sogologo lebiya lafiyele tironda waten kuduka lafi wengwa rika nakende bu totore nan ton woto tizule sewo be sinkene lafi wa bibi tawtaw anton tinika seremba pama atipe ko zame radio dal kiba kitba to pama sonsaga ni tawdem nisi sin busin jinigo to tinange sila fo yelle tigra puga e de pama ven bilfu ni nakende bu totore busin dike sinke lafi wenge ne pogonianga sawadogo bama be sunninga singeta lafi yelle tigre sogolo wenge irkelga ko ton ninga numero rama na yiti neta watara wa zulaya bibton roye mbole sante wa neba to wata gehebon to man bumninga ti la file ba wabo donc ton numero rama ton ninga numero pipi numero ya piso la yemre pista la tabo pista la nasi pini la tabo numero ni mpo da yibo soba ya piso bla ye pista la yibu pini la nase nem pila wai ton bulsa numéro rama ko organisation hébergement et comité d'accueil de ning hébergement rama zingi la ton le brandinga numéro rama page Facebook ko district sanitaire de Tiankorono ko direction régionale le même parler ton ninga sulsi tibe de ba ho origininga ti sul ko bebe ne yibe won to tazabre donc bam bebe wa neta watar wazulaya hamik lokta mam bebe wa han gehe ti ya wazule bila to malare hamik ti ya bidre no ambulance ambe sur place dik da men ken chercheron neba sintik sinkeng ziga ningme levia riba yel mimbe bela me ya wana la nebni france zek bana woro waten kuduka 1 décembre tigra wengwa wana la peger sene riba bu totor bu sempam de l'hôtel nambo a etum de taga rasmata jallo ngiligem pam ninkansa koise e di kelga bab koisa husuk fanya e pegeda riba sia toto ten kuduka wa e kelga ba riba ya soma wela mti yakara kwa baya mambo para pina alila ta yakan kuma mtam tiri ete flower ya kwa baya ya riba ya soma ton be ka 1 décembre wenge tuminga mame wana man petit déjeuner lamle le bandore zim souple mam rire ndibo la yisoma lamsena yitbumninga yabgesmati riba me aligdwa me be ne riba me voilà ya site ya commerce labgete plaram voilà mam di zimninga wa aya ne aligda zem same balabelam tia kwa wala pinu la super ligde la vantin malran améliorer voilà ti soma passe hankane ya soma abgese perdre la sa soma la sonti nevni sinna wa tum kam obi yolomde tam ti buma fa isoma do yibe ko na sokod nole c'est ken libo wenge en tout cas baliba soma ba segala ne ba ni suno ba kella ga ne ba yuma naste ka fa don de wakat li ta parce que zinga yolomde lime ye yolomda nananda liba so me po ne tumde wata ya sangite so ko ngite ninga ta ne ba yam lewgo rel sen tigra woto en riba remba bu toto rel tulsa remba sen bamba ya tigra ya sababa sen e ba ma ko so goti gal kelen go ko isa tum ta ga rasma ta jallo micro poka mam ya sorgo sidoni betin kurgo tete ni wure sisi en tout cas tiara wende on pa na na pa me bala ton faunga ne pina ka yimre 1 décembre po yinya na ma sitine ton ten ko sa me henta na ora na dara yimra ton ni ko sa ne mama wa ton ten le sariba henta na ora na donc le tiara wende
Madame Kéré ne Balima Sabine. On louvre mouille, sauce tomate, foutou, plaquerie, couscoussi, riz gras, petit pois, soupe de poisson, modèle bouton autour, faut anti-boras of hand. Le carton n'est pas qu'à changer. Passe à Bilfou, à Tanguy Tavanti à Soma. Never what a summer. Mais bon, Yamla Hane, Tenga et modèle Ninoa. Mais ça va quand même. Bon, en tout cas, la bonne idée de Bilfou, la bonne rencontre, on le temps qui l'a fait. Les Guinéens l'a fait. Mais ça va. Yom de fin en décembre tigra pour Levia Wawer Bout Toto Rebusembonte décoration labrique da un conteneur ni France lo sobto go tenga me nakenga tawra awenge ibe go tenkutuka ne bu suko pama waw kanga bu sonra bam ko gola pisi tan ton pam waw go Rebusembonte décoration wa ne ko gola pisi ba suka nanam sayibo pam waw kanga ya zungran teng nava dima naba gigam polle bamba pama waw go retom na taga pol ko ga gasbe go sinzini be ne pama koyga ya suno koise irkele ko ba munne ya suno am sange goto ne Burkina Faso toyi am san ta sen ge ne muida suno kanga parce que le ba cher taboto goto ya soma tinda woto donc une ya suno bon ko nga men ko a me le ba suno wona me le bindata ane fa na taboto le ba suno lalgay naba sanam pama wawgora runda ayibewa seni bama koye ganye wawgora woto yen apasam de nedie et kelege apol ku gagas be go micro puga mo si la meti fo santu bi ta tub nere do yela ti fa nan na kilisa san kilisa be o yi gra la meta yekantim ya suno ko nganta tonduna ti tonna ko sem fusi tingato dam baraka pus go ma baraka pus buda fa baraka bala décoration auto ya mam mi nga hambe na sara nugon tum na lab ko ma labam nam pusa bam to dama bam hen nyak yama yete bam tum na tabam daba pour la baraka lam pus bam collaborateur damma abeti na ba salam tum na me na ba salam tum na me ma zawara tum na me kama me ya mam pour ndamma donc décoration ya mam collaborateur damma lab ko na zek bam zu RTB la sidwaya ya kibaya tuma la butum de balati ibyaka tum no woto ti name tenkuduka RTB tum nora be ya mebzugoto sidwaya me be ya mebzugoto sina pamro to te tuma managan yi kama runda yibe ga ministre nga sinja taki ba kon yele emi filgan danjino zan kana roto ngiligi nangesi me basiment zininga akoy ga ya winiga me ti me bantaziningo to asurno mame la namasam bilfo zinda meba pour la basse zanga tenda balti kanika meba na pam saimeti no kansa woto sa pam pacte kuma etum dan taga umar yero sidbe sinzin bene pama victorien sawadogo bambala sidwaya tesiawa ede kelege akoy santi a classe muniga wa now normal so normal mi kamti raham pisila yen lapsing sigil tumna runna ro ya hame kara tolle be karo zugu makdam te kana yumda tingre yum pala nena eta wa sigle mensa bam nan sa me di roga pa me pakka kulumse di simbe kan ram donc etebe pam koloba de pam de etebe koise pam de budo koise pa zamana koise di yaring la etebe be la nanan ti ton wa ka ton da be yala sidwaya be me bamme santo sigle deuxième jio la c'est wa mana yi wisra c'est yam sara ni ken ki tamti bam ne wa pam de tar bi fu bamme sara dam ti kana ki wota bo yum pa la point bamme ne na ngile me to pam ni do ki lo ko lumbisi bamme pakke ti sidwaya mo ken pamzi ya yolom ya shaman tentum ai tenko centre extrême pa pam koise budo koise tenga koise ya ring mela sidway me Kologas Bego Emini Kibare. Posayamba Abdoulaye ha ne woto wende. Coupe de l'indépendance finale ya Runda Zabra woni ton coupe kanga siya sabwe. Datan mani la tireti bang tirsen yak ne yam singni wala fadan gurum sinki ne wala tom tenga so menga tiktin rek ki tamanto paba yin wisra pore
ya weidi intabde ya coupe men tonto bonti coupe de l'indépendance na yile te wala tan kin wala reasoning poa de to bang te kam me bibin ton balla te tenki te komba moti ton etalon menga da han pali kin gise ya bum son pasama yi den yam son goma sa ya runde zabra bal ninga tan na ton kawa ya bal nan dal panga ya runda zabra la balla finala na sirteo asokola wana ya zibugola pamana teo finala bangetia tenga gone mo tor soba Joseph Christophe Dabire ya bama sigra wa yala mengti tumda to on to mi sen les gens François Nifi et la cinquième tumda je sigla to to ya mi minti les gens ka ne tara ne cinquième tumda sigla tumdi sada je seme kala bilu pokombala ya bulgu province en libam pa ne ko li teng province ti bala kaya logor poli sigra tumda nyaka ya me yetopana liben kiti ya Burkina Faso wa hata to boti ton coupe de l'indépendance en ya les gens mais hangi ton kanoa centre essence ya province ramba tabo ya kulpilro ya bulgu libam pa kulitenga la humana ya kulitenga ne bulgu sekataba ren nan pa ma coupe zabra Abdoulaye ina pa ma million ayimre tout kema yimre le pa ne coupe yibi soba tout ko la pinu taba soba na yu kulpilro bande de tout ko ba igna pusa yam barku suka pol ku kagas be go senzinne kele ki baye may barku suka tirunda ki baye na yal zikanga ina lebsa micro wa antenne wa ko teb kele insani ki baye ibarka idnan pusar tumnan tasa sumbe ten kodogo nebe tum togo halar cengto nere cibaya ten kodogo lar kele yalse ti commune conseil ramba opama zamasgo ya bangre senche nebe tenga zaba ana yisombo ya cadre de dialogue citoyen ramba an sigilga commune bene sana yilan passe bangre tuma basun tum commune puga ana tun ona chen songo Jean Karem kabore ya bamman zing bene vusum da ya puga indikrantas Sos kanga yasin na yilan tun conseil ramba bangre bu totore na itop tun kinsa menga Sos rapport wa senserade session ramba wakatu awen ngudi Mohamed Wiloro ya torsoba un consul king ni ngason tuisa swasra de bon cadre de dialogue citoyen mbe tenkodo commune pour commune de tenkodo wa problème na ma apkatwen buguri ton se hay da bilbilfu ne ka France mbinga togo atwen men zemse yene kidi ton bol conseiller rama naila ti sonse gehe conseiller fa ton mbinga to wana la conseiller fa ndik sardo na ilati tourna ton zemse bila na moa secteur na mo commune pourquoi aya wana asema dame golom sa ya wana la golom sambe ne ka fa twen yi wana na ila ntogo ti lebra ta ton tu zemse ne ti nimbira raba togo watu zemse yari menso ti conseiller maman sonore ne bam sampamba zamsoning ko Etienne ya na second conseiller pense ka pour ton bangam ti conseiller a tumne ya bon avant ya bon villa pour bon la secrétaire mairie wa ko bugu la do anta mairie wa ko bugu me la do ande mairie wa le ba village wa en tout cas ibe wa sans ka sen ayi nyon ro suko mami wala min wala keta mami ya conseiller municipal secteur 6 wuli ga ton to man to ton ha wa wakile gwa ma soma abikian ti ta population wa sans compter session wa c'est vrai yam de da men jini nyata ba ba kan wonno français yam nyata ba de wuli no more il faut quoi alu dokre santa metoria na yam lokre ministre ni ngasingeta kana sayelle asimio sawadro pure même pour so tumdo vigindba la pierre tumna la kelon conseiller top ton zeka de Burkina Faso commune de Mafangil conseiller ramba Desamar Chuguras Manufa anduni wanyaka daran kanga anangoma tengonga yele Burkina Faso ya tum nor sumbunti bina sola senjete tengonga yele bamman sigilige to makanga to becenga kaya ananti genjese ziga oba senjete tengonga yele to bonanti clinisol ya walwoto yire senjete tengonga abasa yele la tibiso yele Dr. Zakari Zida Bambe Tum Nor Kangapuga and Pierre Dara la Widig Tumni si Bamson. Clinique ya hana tonre ntoro gesiam tenga ya bwenta mwezulu ya ntara tonto sala ya mahani kukose ubie bilbordo ubie zaiwa tuma donc tenga tara hanta zulwa ya bitonto ko mangala tonto sala ya matutone mahani ne journée mondiale ya yum pan la manda donc ronda wa tonzu yino ko tonto on a visite ton clinique ya
tum to ning be ne technique da mun be ton ten haning ba ma biton to mana tenga te tenga handa sama me tenga to on pa mi to bo teng sang kui pa ten ko ton tara man som na ma na te tenga to on ko technique da muso be me sem be ton song te tenga to on ko la inde jamwa ma no ton bon ti consultation te to on bangese ya bo entare am tenga ton ha wale machine da ba ton tenge sem est que tenga tagala tenga sam pa tagala technique bo ton to ma ne siam tenga to ko le sing kote donc yeri ngi ton so na sa ne ba to on wa ges clinique en pa kan ba fa yoringa to na mana formation ramba ti na to on son ka kwad ba projet ramba to on pa mbangre don tum ko pa tum ti soma Toga chibaya yala sakane masinda moa ya runa widrogo son solo ka seba akani polini bikaba mikro wa won zodo Michelin zongo baraka ni chelegre chibaya cheten chengra toro ne zule anya Musa pari ka fara muso kan denmisɛnnin makɔrɔba ana ko ɲani ka kibara wagati lo julakan na radio rural ani radio burkina ka fɛn siraw kan an ka foni biyaw bɛɛ lajɛlen ye an ka kibaraw kuma bɔ filɛ nin ye an ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya ɲɛnɛgɛba min bɛ sen kan tɛn kodogo ni ɲinanta bɛna bɛn a sɛŋɔ 59 lo ma an jɛɲɔgɔn min bɔra wɛn kuni salomo ka fan do ale sigin lo ka ban yan donna bɛna wele a bɛna se ka fɔ an ɲɛna min bɔra tɛn kodogo politique ton mi inir PS o ka ɲɔgɔn kɛ cibara jɛnsɛlɛ ye kunu tɛnɛ don na o kumana ka taa ɲɔgɔn ye ba min kan ka se ka sigi faransi jamana na ni kalo tile 16 an bɛna se k'o cibaraw lasiya o ma Haruna Wedraogo bitle na masimbo kalifa na dulu ma cibariya wagati ni Musa pare an tun b'a fara ɲɛna an ka cibaraw kumabaw kɔnɔ an bɛna sen fa ka se tɛn kodogo wɛn kuni salomo kafando na tulo b'an kumaba ye o barka Kodogo ka sibrike ne foni kai ka lase aw ma busanga kana Umaru yere Sidibe ale ne yɛrɛ wani kunu salmo ka fando amna o cibariya ta famanche bazunga tenga ka dugula kula aw ma yero Sidibe aw ni tile wani kuni ka fando an ka foli baw aywa kabini kunu wula fete an ka jamana ɲama a dume ten kodogo yɔrɔ la aywa a sera ka baara caman kɛ an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fan fɛ o de y'a to sisan a sera n'an ye sera ka filɛ yan ɲinan sala an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛna baara kɛ ka taa kun min ka o ye nin ye ten a kunna nɛgɛ y'an ka jamana ɲama ale ka jamana a bɛ ni san cɛmɛ na baara caman sera ka kɛ mɔgɔ le sera k'o disi gosi an ka jamana ka se ka yiriwani sɔrɔ an fana bɛna bama ka tintin o ko nin kan ka se ka an ka jamana jɔ ten o de y'a to sisan kunu wula fɛ a y'a sen fa samara la ka taa ayiwa Boten kodogo ka famanche ba fɛ an ko ma ko naba jigin kole o yɔrɔ la o fila sera ka baro kɛ ka taa ayiwa min ye ten kodogo ani centre S maraba yɛrɛ ka yiriwani ko fan fɛ o ye baro kɛ ka taa o kan a laban a sera yɛrɛ ka duwa deli ayiwa ten kodogo ka famanche ba fɛ ka se ka a ka baara kɛ a ɲamati n'an bɔra o yɔrɔ la don an ma ladɔnniya ko cɛkadaba min tɔgɔ ko Gallo ale ye jɛkulu ye an ka jamana ɲama ka muso Sika Kabore ale ka jɛkulu e ka baara ye min ye ka se ka ayiwa min ye kɛnɛkɛnɛni ko ye ani denmisɛnw minnu bɛ don joona furu la ten ka se ka o ko ni la bali ten o de y'a to sisan a sera ka jamanba yɛrɛ le ka fo an b'a ladɔnniya ko centre régional la yan yɔrɔ la conseil régional la ka di tɛnkodogo ma ka se ka ayiwa o muso ninnu ladɔnniya k'o timinadiya ka fɔ ko o baara min na nin min ye kɛnɛkɛnɛni ko ye ale ko nin a ka kan o ka se ka dantigɛ bila ale la ten a ka suma ta la an b'a ladɔnniya ko tun bɛ baro kɛra ni jɛɲɔgɔnya de min ye ONG Voix des Femmes ye Mariam Lamzana ale bɛna a fɔ an ye mun kama o nana kɛ centre S marara ale bile kɛnɛkɛnɛ ni bɛ a kɛra ko dugumɛnsɛn 5 kɛnɛkɛnɛ bi kɛ ni kɛnɛkɛnɛ bi kɛ den 1 tɛ den 2 tɛ den 10 den 20 donc a baraka ka bon
action ko duru le ni tribunal bi bo waka du kana ni jamana na aleble famia na tudo wala an ko ni fama muso kuma na noyo na famia aywa nabitendo aywa Claudine Lugue ale création ministre ale dumo o kenen ka ale ya fanye degu meme soro kenen ni ani ka denta ka do la jona ambola ni bolo kura do ko wolo tumana ibise ka ni i balo soro mana ibise ika nyini yoro ne bu o bi ke yoro ne o be bi ta laje ika wolo yoro la yoro fanfe ibi tagma nyɛgɛnɛ bi bɔn a yɛrɛ o fana bi bɔn a yɛrɛ muso a bi kɛ muso dɔ kasa bi bɔ o ti sɔn ka bɔ kɛnɛma tu o b'o yɛrɛ datugu mɛ muso min ka teli ka ni ɲɔgɔn sɔrɔ muso min kɛnɛ naani muso minnu bi don furu la donna nin n'o y'i ta ka bila furu la o ka di cɛw dɔw ye kɔnɔ bi ta i ka wolominɛnw ma bɛn ka ɲɛ a ma kɔgɔ ka ɲɛ n'i wolola kɔni a ti se ni fistule ma kɛ o bɛ min wele fistule ni ça veut dire ko yɔrɔ saba o bi ɲɔgɔn kɔrɔ o bɛɛ bi jɛ yɔrɔ kelen na ka to ka ni tagama a bi bɔn a yɛrɛ aywa kɔɲɔ bolo sen fɛn fɛn an b'a la dɔn ka taa aywa an ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya ta fan fɛ tɛnkodoko yɔrɔ la an b'a dɔn ko maa ba caman yɛrɛ de b'o yɔrɔ la o de y'a to sisan tɛnkodoko yɔrɔ la ka kɛnɛyasoba aywa centre est yɔrɔ la ale sera ka fɛɛrɛw ta Umaru Yero Sidibe jati ale ɲɛmɔgɔ le fana ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bilara sen kan ka nabagaw ka kɛnɛya ko filɛ ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Lumani Kabore kuna an ka baarakɛɲɔgɔnw ye baro kɛ n'a ye a y'a yira k'a fɔ olu ye fɛɛrɛ caman le bila sen kan o ye mɔgɔw bila ka taa yɔrɔw la jama bɛ kafo yɔrɔ minnu bɛɛ lajɛlen na walisa ni gɛrɛgɛrɛ ko ka bɛ kɛ o yɔrɔ la o ka bɔ a kalama joona o de la ko bɛ wele bila ka taa nabagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ olu ye numéro de bila mɔgɔw bɛ se ka numéro minnu wele n'o ye ko kɛrɛkɛrɛnni ye u ka se ka olu wele joona numéro filɛ nin ye 61 33 44 83 walima 61 32 84 19 Sulemani Kabore a y'a yira k'a fɔ o ye nin numéro ninnu bila internet siraw kan mɔgɔw ka se k'a ye ani dunanw jigira yɔrɔ o yɔrɔ la numéro ninnu bilara olu yɔrɔ ninnu fana walisa ni gbɛrɛgbɛrɛ ko y'o sɔrɔ ka wele bila olu ma teliman na ko olu bɛ baara kɛ ni tasuma sɔrɔsiw ye o tuma na ni gbɛrɛgbɛrɛ ko ye mɔgɔw sɔrɔ n'o ye olu wele teliman na tasuma sɔrɔsiw bɛ se ka boli ka taa tigi mara a ko o bɛ baara kɛ ni saniya tigilamɔgɔw fana ye ka taga saniya yɛrɛ kan jati an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamakafo yɔrɔ don dɔw bɛ se ka bana dɔw sɔrɔ nin kɛnɛ kan o de la Sulemani Kabore k'a bɛ wele bila ka taa ɲɛnajɛkɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka banba ka saniya sariyaw labato o ka o tigɛ ko ni safunɛ ye tuma bɛɛ ka sɔrɔ ka dumuni kɛ wa ɲɛnajɛ kɔni daminɛna a bɛ wagati damani bɔ sisan nka Sulemani Kabore y'a yira k'a fɔ gwɛrɛgwɛrɛ ko kɔni fosi ma olu sɔrɔ fɔlɔ min ye olu sɔrɔ ni a bɛ olu degun dɔɔni o ye mɔgɔw de bɛ o wele u ka nɛgɛjuru la k'a fɔ ko dɔ kɛra yan n'olu wulila ka taga u t'a sɔrɔ tiɲɛ kuma tɛ o de la ko bɛ wele bila ka taa mɔgɔw ma o ka kɛ sɔbɛmɔgɔw ye saniya ani kɛnɛya sariyaw min fɔra ka banba ka olu labato min b'a to ala k'o kisi ka bɔ nin gɛrɛgɛrɛkow bɛɛ lajɛlen ayiwa i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ bɔ o yɔrɔ la ka taa ayiwa kɛnɛsoba kan o yɔrɔ la sisan an ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya a sɔngɔ 59 ta fan fɛ o sera ka jala yɛrɛ ta ka lase mɔgɔ caman ma an ko ma nanzarakan na ko décoration ta n'a sera ka filɛ place de la nation na o la mɔgɔ minnu sera ka jala sɔrɔ o sera mɔgɔ 120 ɲɔgɔnna ma n'a sera ka don o kelen kɔnɔ dɔrɔn an b'a la ko grand officier de l'ordre de l'état lɔ ale ye maa kelen ale sɔrɔ min ye ordre de l'état lɔ ye mɔgɔ 28 ale sɔrɔ min ye ordre de mérite burkina be mɔgɔ 52 ye ale sɔrɔ médaille d'honneur de collectivité locale mɔgɔ 22 sera k'ale sɔrɔ min ye jala ye min ti ani tɔw ti kelen an ko ma ko ordre spécifique mɔgɔ 18 sera k'ale sɔrɔ n'an y'a lajɛ don an b'a lajɛna ko min ye ayiwa Zungantɛnga ka maraba yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ min ye Rima ye ale fana sera ka jala kelen sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen don o kɛra Antoine Ouedraogo ɲana ale kɛra centre S yanyɔrɔ ka gouverneur le ten ale ye fonikan ta a lase o bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ o sera ka o disi le gosi ayiwa o le y'a to o sera ka ni jalan sɔrɔ ten n'an bɔra yɔrɔ la don an b'a ladɔnniya ko ayiwa minisiribo min sigilen don an ka ciba jɛnsɛ ko kunna o yɔrɔ la a dun bɛ anw fɛ yan yɔrɔ la ten ka se ka a senfa sama la ka taa filɛ ayiwa RTB ani siriwaya ka bonba minnu jɔra ten kuruko yɔrɔ la a b'u sen min kan a taara kɔni a y'a ye ko yɔrɔ dɔ la tuguni baaraw timiyadenyani bɛ ayiwa ani fana yɔrɔ dɔ fana na ayiwa baaraw sen ka tilen Umaru Yere Sidibe ale kɛra Ntolo n'a ɲa ye o yɔrɔ la Remi Fulgence Danjinu n'a nɔfɛmɔgɔw kɔnna ka sidiwaya ka cɛkɛda le filɛ fɔlɔ o yɔrɔ la
baaraw tun kan ka ban yani tile 5 nga tɔ bi ko halibili Ibrahim Sanu le bi baaraw kɔrɔsira o tora min fɛ an ye baara daminɛ juillet kalo la dutigi ani septembre kalo ni an ma se ka baara ɲɛnama kɛ donc ça fait que retard sɔrɔla yen Ibrahim Sanu n'a ka baarakɛɲɔgɔnw bɛna o seko bɛɛ kɛ janko baara ka se ka ban yani san wɛrɛ février kalo ra o bɔni kɔfɛ yen ministre n'a nɔfɛmɔgɔw taara RTB ka cɛkɛda ra baarakɛlaw ye baara don o sɔbɛra tile 21 le bi ye nka min sera ka kɛ a ye Remi Fulgence Danjinunu sɔdiya o le kama a ko a bɛ dɛmɛbagaw fo k'o waleɲuman dɔn ne bɛ fɛ ka min foli lase ministère de l'économie des finances mɔgɔw ma ale yɛrɛ kan ta dugu wari ko ka gɛlɛn an bɛ wari fɛ ka fɛn caman kɛ sɔrɔsi ko bɛ yen kalanko bɛ yen an ta saniya ko bɛ yen mɛ o bɔn baara ka se ka wari dɔɔni d'a ma an ka se ka RTB dɔɔni bila sen kan l'olu a sigira a mɛnna a ti bɔra nɔgɔra donc o y'an dɛmɛ an ko an b'o bɛɛ fo sidiya ta a yɛrɛ lɔn ko an ko fo an ta sidiya ni RTB u ka gwɛrɛ an ta dugumɔgɔ kɔrɔ ko kibaruya min bɛ se ka di mɔgɔ ma a ka k'o ta kibaruya le donc baara min bɛ kɛra sidiya ni RTB kan a bɛ taara o fan de la baarakɛlaw bɛɛ b'o sen kan sufɛ baara yɛrɛ bɛna sɔrɔ a ra a kun le janko cɛkɛda 2 nin bɛɛ ka ban yanni san wɛrɛ kalo 3 fɔlɔw ra ayiwa Umaru Yɛrɛ Sidibe la mina e ɲininka sisan mun le ka di coupelekaw ye a lɔnbagaw b'a fɔ ko bonya kilo mun kama la biti ko ne yɛrɛ le y'a fɔ an ɲɛna ayiwa an bɛna aw ladɔnniya ko coupe la ayiwa faamaba yɛrɛ dɔ le sigila o la min tɔgɔ ko Naba Zanre an b'a ladɔnniya ko n'an bɛ fɛ ka dɔn coupe la bi yɔrɔ min na a b'o dantigɛ cɛ la ni Wagadugu Tɛnkodogo ani Fada Guruma cɛ la ten Naba Zanre a y'ale sigida fanga la san 1900 ni 29 fo ka taa se san 1900 ni 73 ten an b'a ladɔnniya ko fakɛba min bɛ yɔrɔ la an bɛ o ladɔnniya ko ayiwa o Tɛnkodogo o yɔrɔ la faama min bɛ fanga la nin waati la ale yɛrɛ fakɛ kɔrɔba lo ten ale sera ka na ni goyavu ye coupe la jamana mara kɔnɔ ani fana ale sera ka o da yɔrɔ caman na a y'o turu ten a bɔra ka ɲɛ ani mɔgɔ sera ka o den sɔrɔ ka dun ten nka a tɛmɛna dan kan nin o b'a ta n'o b'a to k'a feere komi teliman don o b'a bɔ joona k'a feere o b'a fɔ ko goyavu ganuma n'an k'o ma ko nazarakan na ten goyavu chaude o y'a fɔ ko coupe la dugu o bɛ to k'ale wele ko goyavu ganuma dugu Baru Seribe i sera k'ale dɔn o tuma na wɛni kɔni ka fɔ n'a y'a sɔrɔ ko kuritɛnga coupe la ye boyaki dunbagaw ka yɔrɔ ye olu ni sigandunbagaw le ka ɲi ka ɲɔgɔn kunbɛn bi wula fɛ sabu balontan min ka ɲi ka bila sen kan jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnɛgɛ 59 na balontan bɛ kɛ bi wula fɛ Tɛnkodogo mara ani coupe la mara olu le ka ɲi ka ɲɔgɔn kunbɛn a bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen tani bɛ ka di ministrew ka ɲɛmɔgɔba ma Christophe Marie Joseph Dabire ayiwa an ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye an sera ka anw lamɛn Zunguranna Faamacɛba ka dugu la an ka foni be wen kuni Salomo Kafando ani Umaru Yɛrɛ Sidibe o sera ka kibaruya minnu lase anw ma bi tile na min ye Union pour la Renaissance parti Sankari tɔgɔso na UNIRPS o y'o ka ɲɔgɔn ye sigi kibaruya jɛnsɛnlaw ye kunu tɛnɛndon na Wagadugu kɔnɔ o kumana ka taa ɲɔgɔn ye ba min yɛrɛ kan ka se ka sigi Faransi jamana na nin kalo tile 16 jamana mara min n'an b'a fɔ ko Po Faransi jamana na o kumana ka to olu kan min Emmanuel Macron n'ale Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye a sera ka welenkan lase G5 Sahel jamana ɲɛmɔgɔ ma k'u kana se ka tani kɛ u kana sigi fo kelen kɔnɔ ka se ka filɛ yɛrɛ u bɛ se ka bɛn ɲɔgɔn ma cogo min na ani kuma min fana bɛ Faransi ɲɛmɔgɔ fɛ u bɛna se k'a fɔ min G5 Sahel jamana ɲɛmɔgɔ 5 in yɛrɛ ye o ɲɔgɔn in kan ka se ka sindi nin kalo tile 16 min bɛ nana Po Faransi jamana na min UNIRPS ɲɛmɔgɔ n'ale tɔgɔ ko Benoît Stanislas Sankara ale yɛrɛ ka fɔ don ko olu ye ɲɔgɔn ye nin ye cogo min na kɔni ni Faransi jamana ninnu u ma se ka G5 Sahel jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bonya o bali o tun kan ka se ka fɛɛrɛ ta olu ta kɔni de o tɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni wele teliya yɛrɛ ten ka se ka na fɔ ko kana taa ni kɛ ɲɔgɔn ye ba yɛrɛ la k'o ma o ma se ka hɔrɔnya yɛrɛ labato o ma se ka tilen yɛrɛ ni G5 Sahel jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye o sababu la o ko b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔ kuma Christian Kabore fɛ a ka se ka filɛ don n'o don sera a ka sen fa ka taa o yɔrɔ la Faransi jamana na ka se ka taa filɛ cogo min na a bɛ se ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye an ka jamana ka se ka ɲɛsuma an ka jamana ka se ka
o tɛmɛni kɔ kalanso dɔ lo yɛlɛla don ni madame Salimata Konate ale sera ka ni kalanso ni yɛrɛ yɛlɛ kalanso ni lɔnniya dira minnu bɛ bɛgɛn balo ani minnu fana bɛgɛnw fila kɛ n'an b'a fɔ tubabukan na ko école privée normande de l'élevage de la santé animale o sera k'o ka ɲɔgɔn ye ba yɛrɛ kɛ kunu tɛnɛdonw na don wagadu kɔnɔna o yɔrɔ la ɲɔgɔn ye ba ni a kun tutu wɛrɛ o sera k'u ka kalandenw lo labila n'o sera ka seereya sɛbɛn d'o ma u ka kalan kunna cɛra min vétérinaire 100 ani kɔ olu sera k'u ka seereya sɛbɛn sɔrɔ kunu don na ni agent technique d'élevage olu bɛnna mɔgɔ 90 ɲɔgɔn ma min technicien supérieur d'élevage ye mɔgɔ 27 olu sera k'u ka seereya sɛbɛnw sɔrɔ Alexandre Père Koma ale ye ni kalan denmisɛnninw bɛ se ka lɔnniya sɔrɔ ale y'o ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye a sera ka kamirata ɲɛfɔ Marc Sube kunu am jɛn k'a la an dusu ka di komi an ɲɛ b'a la cogoyasi min ala sera ka kɛ an sera ka bɔ sortira an dusu ka di kosɛbɛ a bɛnke olu bɛna an kan ta ka se jama ma ale ni an ɲɛfɛmɔgɔw minnu y'o yɛrɛ di pour que bilon ka kɛ a bɛnke a b'an kɔnɔ ka baara kɛ an yɛrɛ ye ni gouvernement fana ka baara an bɛ se k'o fana baara kɛ donc bɛɛ ka banba ka a bɛ se ka ko kɛ pour que an fana kana na sigi so lɔnniya ka kɛ gansan ye bɛɛ ka banba ka a yɛrɛ fara baara in kan pour que a ka taa ɲɛ. tɛmɛni kɔ don an bɛ Salimata Konate lamɛn hali bi ale lo sera ka hakili yɛrɛ sɔrɔ ka se ka nin kalanso in sigi ale kɔni ye kalanso in sigi a kun tɛ wɛrɛ ka se ka lɔrɔ bin yɛrɛ bɔn ka se ka denmisɛnninw min an ka Burkina Faso fulankɛ o k'o ka baaradanya yɛrɛ nɔgɔya a sera k'o ɲɛfɔ Marc Sube ye ale sera ka lɔnniya yɛrɛ sɔrɔ ka se ka nin kalanso in sigi an bɛ Salimata Konate lamɛn. denw mun kalan bɛgɛn balo ra san 2 u sera ka bɔ u ye lɔnni sɔrɔ minisiri yɛrɛ nana ka na sɛbɛn d'o ma a diyara ne ye kosɛbɛ awa a fɔlɔ lo privé ka se ka bɛgɛn balolow kalan an y'o kalan ni an ye mɔgɔ 117 le sera ka bɔ awa mɔgɔ 10 fana ale fana y'a ka BTS sɔrɔ donc an ka miiri la n'olu yɛrɛ donna Burkina ka baara daminɛ a bɛna kunkɔrɔta d'an ma a bɛna dɔ bɔ jeunes ka chômage ra awa minisiri y'a yira fana ko an ka mɔgɔ 4 bɔ den fila musoden fila ale ye micro projet d'o ma million 1 ni tilan o bɛ baara kɛ an bɛna an jilaja k'o dɛmɛ ka filɛ o bɛ baara nin sigi cogo min na a ka ɲɛtaga sɔrɔ. o tɛmɛni kɔ nin ye jɛnkulu dɔ le ye don jɛnkulu min tɔgɔ n'an b'a fɔ ko mouvement pour la résistance populaire tɔgɔ sunna MRP o y'o ka ɲɔgɔn ye kɛ ni cibara jɛnsɛlɛ ye kunu tɛnɛdonw na nin kalo tile 9 san 2019 wagadu kɔnɔna o yɔrɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ don ko kalo 2 le ye nin ye olu ka jɛnkulu sigira sen kan min MRP ye o sera ka baara caman kɔni kɛ ka taa min ye an ka jamana lakanani ko yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnya ma Kongosi mara lakanani ko yɛrɛ la o ye jɛnkulu sigi o kama don n'o bɛ se k'o lɔrɔ bin bɔn cogo min na yɛrɛ o mara ka se ka lakanda bali a b'a lɔn min lakandani baliya kɔni tugu o mara yɛrɛ kɔnɔ min ye Kongosi ye Bamka province ra wolo ye sera ka hakili yɛrɛ d'olu ma o sera ka filɛ ka se ka jɛnkulu yɛrɛ sigi ka se k'o mara lakana min ye Kongosi ye MRP ɲɛmɔgɔ n'ale tɔgɔ ko Ali Nana ale yɛrɛ ka fɔ don k'o ka jɛnkulu a sigini lo province 24 ɲɔgɔn la an ka Burkina Faso fantan naani yɛrɛ bɛɛ ra o ka jɛnkulu na o baara kɛ ni an ka finitigiw ye an ka force de défense de sécurité o baara kɛ ni an ka dozow ye kolowego nu o baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ye o baara fana kɛ ni CDR kɔrɔmaw ye don o baara kɛ ni olu bɛɛ lajɛlen ye ka taa min ye kɔni ni ka se ka baara kɔni kɛ an ka jamana Burkina Faso ka se ka lakanda kɛrɛnkɛrɛnya ma Kongosi mara ka se ka kanda o y'olu ɲɛfɔ cibara jɛnsɛlɛ ye kunu tɛnɛdon na kɔni wagadu kɔnɔna o yɔrɔ la kalo 2 min na olu sera ka jɛnkulu sigi o ye baara minnu kɛ cibara jɛnsɛlɛ sera ka lɔnniya sɔrɔ o la kunu. An b'an ka kibaraw kunna cɛ sisan min yɛrɛ Umaru Sidibe a tun b'a fɔra ɲɛna kabini tɛnkodogo ko bi wulada na don min kuritɛnka ka dɔlɔntankulu ani bulu ka dɔlɔntankulu kan ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn ka se ka dɔlɔn yɛrɛ tan a bɛna se ka daminɛ yan dɔɔni 15h30 fan yɛrɛ fɛ min tɛnkodogo o ye ɲɔgɔn dan sigi kɔni ni an ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya sɛŋɔ 59 nasara yɛrɛ la o sababu la o sera ka dɔlɔntan de sigi minnu dɔlɔntankulu 2 ninnu min bulu ka dɔlɔntankulu ani kuritɛnka ka dɔlɔntankulu o bɛna se ka ɲɔgɔn kunbɛn an bɛna se k'a lɔn mɔgɔ min bɛna se ka kunkɔrɔta yɛrɛ sɔrɔ cɛkɛda min sigira sen kan don ka se ka 11 décembre labɛn san o san olu sera ka ɲɔgɔn dan yɛrɛ sigi n'a bɛ to ka kɛ san o san 11 décembre la san o san o jamana minnu bɛ mara min kɔni bɛ 11 décembre yɛrɛ sigi ni o bɛ to ka dɔlɔntankulu yɛrɛ sigi o province ni ɲɔgɔn yɛrɛ cɛ u ka se ka ɲɔgɔn timinandiya u ka se ka ɲɔgɔn warimagɛ salon san na don an ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya sɛŋɔ 58 naani an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Zunwego ka province olu tulo sera ka salon 10 kɔni ta ɲinan tan la an bɛna se k'a lɔn yanni dɔɔni Bulugu ani Kuritɛnka manu mara 2 nin na yɔrɔ min bɛna se ka ɲinan tan ka kunkɔrɔta sɔrɔ an ka foni b'a bɛɛ lajɛlen ni kibaran tulo b'an fɛ bi tile na an kan ka se k'o da tulo kan Aruna Wedraogo ale y'an kan file fiɲɛ fɛ bi tile na mɔgɔ min sera ka sɛbɛnw labɛn ka d'a ma ale tɔgɔ ko Akani Pauline Bikaba
aji baylabu dialu ale bila bena kana do abna sika cibaraw la saw bela jen ma flakana alaka amben songo were sakiraɓe am worɓe rewɓe koro nyalle jam kono ɓattake radio rural e radio national fa heɓa kettinoɗen kibaruji men arande fu ko ñimmi hollitudde on le ko e kibaruji meɗen kan wonno ni en ko natanta leydi meɗen ko hewti hoore muɗum duuɓi capanɗe 5 ɗum le wattake na 11 décembre o tenkudu guuri ayo ɗum le e jahan kalden sakiki meɗen debbo Rasmata Diallo kanko wonno seede meɗen tawaɗo ton ɗum faltake en daram fa hande du conseiller municipal en kokkama andal ɗum de e gartan dow muɗum wodan kibaruji ɗi ɓeydanam mi suudu baba wakkati kibaruji meɗen e Baylawu Diallo Haruna Wedrago wonno bange masna ɗo sakiraɓe am worɓe rewɓe joni ka e jahan tenkuduguri jehen daaro en sakiraɓe meɗen delle worɓe e rewɓe wonɓe toon ɓen kamɓe ɓen wonno seede meɗen delle Rasmata Diallo ko a nyalle e jam no wonno ko jiiɗa fa heɓa keedina Burkina fuu ko waɗi tenkuduguri ko natanta leydi meɗen ko hewti hoore muɗum duuɓi capanɗe 5 le tenkuduguri 11 décembre Baylawu Diallo min ñalli baruji me 11 décembre jango woni idi 11 décembre mikkitinde nyalande leydi meɗen hewtuno hoore muɗum jango hoorejo leydi meɗen kabore waran o jaɓɓo ngan kawrita nde ndewgu tempuɗo sa en ley kibaruji meɗen mi tawdama Yaya Diallo ñalle jam woɗi sakiraɓe ndelle paamon du hoorejo leydi meɗen Rokka Christian Kabore o woni leyndegu tenkoɗo ma sengan woɗi e leyɗo du kanko woni ko ardoto kawritam manga kawrodinoa jama leyndegu jango hitande hikka o maati toɓɓere nde du ko batete haɓɓudi kan kawritan duuɓi hemde ko leydi Burkina Faso joni ley duuɓi hemde ɗi ɗimo woni ko majum ɗimo woni ko jogui ko mbawɗe wadde fa hande ɓeyde nde leydi ndi jahrude tantare leydi ñalande keenga de du paamon delle tawama ɗum woni fananke tenkodogo nda baggigum polle o yeehi o wonoyi o e leydi ɗon du fa hande tawama batuji hakkude maɓɓe batuji ko hakkude tantare leydi région centre est fa hande du tawama delle duwa uji kewɗi ay woɗi du paamo delle hande futuroji so Allah jaɓi delle horejo leydi meɗen humpitan fa hande du baba gongo makko ko hokkata ɗum tan wande haɓɓude elle tawete ley haalaji meɗen tawa o sinkore julare ay woɗi ndu ndelle ley ɗon en kaalen haala ɗon sukaɓe rewɓe nandude sukaɓe rewɓe ha ɓaŋude fa hande du ɓaŋude sukaɓe meɗen koyɓe tay hunde ko haɓana ley leydi faso fedde daranide hamde nde ko jirama dobbeyinga doye ɓe yimɓe ndelle ɓe tawama ndegute sa en hande subaka o batuji haɓɓudi nde haɗande peeje ley ɗon paamon ndelle ɓe ndewgu centre sk en koɓe kolliti darani joni no waɗade yimɓe ɓe nangodira jiita ndelle ley ɗoni nannude sukaɓe rewɓe ma fa hande ɓaŋude cukalo meɗen ndelle ley ɗon fa hande paamo gollidan tawama hakkude maɓɓe fedde wiyetede ONG voix des femmes kamɓe ɓeyduɓe fa hande fa ɓe tindina ɓikkoye adamare wonɓe des centre sa faɓe tindina ɗum ko haɓɓude kaane sukalo meɗen gosoy watteteɓe ley ɗono taƴƴaji fa hande do ɓeydude sen woni e dande ndima ko debbo ley Burkina ay woɗi ley ɗon e sakiraɓe ko holli dunde taƴƴana heewi tane ko haɓɓude e nandude sukaɓe rewɓe fa hande hokkude ɓoye dewle sama kewtay ɗum won koɓe taƴƴaji kewɗi woni fa hande no wawi sabanade ɓoye wawi waddude fa hande ndu taƴƴaji nawuji ko taƴƴaji ni en fa hande ndu koɓe kolli ni banggal ndimuji tan
fa hande no wawi sabana elle kamɓe ɗum hawdama ɗon bat horejo batta kini banga e koɓe kollini yimɓe hawti naɓe kane mbiɗa dande ko celi ndele golleji ay woɗi le kibaruji meɗen fa hande sakiraɓe on paame dow yimɓe kewi ndewgu tenkuɗo fa joni e waɗa e dalil jaam on nataw daarugon ɗo ndu wonno ko horeɓe batta kini bangal jamuji fa hande ndu direction kiniɗo bangal jamu ɓe ndewgu ta en keɓi nden wattude feɗe ne dara hawjo no won watte du jamu o saabu ley o wawtu a hani tawi yimɓe tindine bangal la'are tindine fa hande du waɗande ɗo laaɓi ko wawi fa hande tele ni du wonno koɓe kolli ley wakkati o du na heewi ko yimɓe laaɓodirta nawuji ele ɓe daranaki kaɓe fumta yimɓe tindinoje wallude fa hande du yimɓe yimɓe fuu wonanɓe ɗo joni on mbawi ndelle hinnade fa hande ndagu holla ɗum tokko tindinoje ɗe ɗo golliɗan fa hande sapeur pompier e darani e banggal ndenagu leydi meɗen ɗum waɗa diddeɓe kawjo iidi o naatira e jaam wutoro e jaam Yaya Diallo mi tawdamama ɗo jonin paamo du ndelle 11 décembre fuu ɗum woni iidi miccinde leydi meɗen hewtuno hoore muɗum yimɓe na mbarjitto ko haɓɓude golleji muɗum ɓe ko mbaɗan leydi ndi ima woni ko mbawɗa hollitinde suudu baba eyo ko mbiɗa noon ni woori Ramata Diallo saabu on fof noon anndi sono wiyama dagum 11 décembre ni jon yimɓe heewɓe golli golleji dagum ko heewi wuuɗi wakkati muɗum du ɓe kuuƴi dagum teddinoji ni jon ɓe kokka dagum ɓe yimɓe ko wiyete dagum décoration wuuɗi subken yo les place de la nation ɗum yon gonɗo e ko naftanta leyte kuduguɗi toon eyi toon du yimɓe ɓe kawri wuuɗi keeɓi dagum teddinede ni jon kota dagum yimɓe kamɓo hemde e nogo ni jon du e golluɓe e ko wuuɗi e ko naftanta ley toon keeɓi dagum teddineji ɗen tedden sono ndaari on tawan e arnen fuu yo gootel ɗuyon ko wiyete grand officier ordre et talon ka gootel fokkata wuuɗi ko wiyete tagum ordre de l'étalon ni jon waɗa tagum yimɓe nogo o jeetato ordre de mérite butinaɓe kamɓe du yo yimɓe woygo e ɗiɗo e ko wiyete médaille donné collectivité locale kamɓe du yo yimɓe nogo o ɗiɗo wuuɗi ko wiyete ordre spécifique kamɓe du yo yimɓe sappo e jeetato ɓe keeɓi ɗiyon dagum ɗe teddinede yimɓe teddinaɓe sono ndaari on tawan fa hannen du ko dima ɗiyon journantenga kanko du e heeɓi ɗiyon ndi mbar jaari wuuɗi wakkati muɗum du yo yeeso gouverneur gonɗo e les régions du centre ɗiyon est on yeeso maɓɓe du ɓe yimɓe du keeɓi dagum teddinede ni jon du wuuɗi o juuti ɗiyon dagum ɓe yimɓe o maniɓo no ɗaɓɓaɓa tawi golla no ɓuuri no wuuri hannde ni heɓa tawi jeeni meɗen Burkina Faso yaara yeeso Yaya Diallo fa hannde du ko min celtama sabude hollama ndelle to no nokku golle humpitingo kibaruji RTB siɗo waya won ley ndewgu tenkoɗo baha no won e ñiɓɓede joni e ley ɗon du hoorejo batta kiniɗo bangal humpitinde kibaruji tawama leyɗe nokkuji hannde wendo ko o daali no wonno ko golleji jarata ɗime wonno ko jottinta suudu baba ko mbiɗa noon ni woori saabu ne ɓe wiyde ministre darno ɗiyon hokkoɓe kibaruji kanko o tawama dotto cuuɗi ñiɓete heɓa tawe yimɓe hokkoɓe kibaruji ko ɓuuri fu dagum RTB e tawte siɗi waya e golla muɓɓa keɓa gollani jon du wuuɗi wakkati muɗum du o yana heɓa o daaroa wuuɗi o barcito dagum ɓe yimɓe ni jon golleji ɗi gollata e kono tanta ley ñiɓgo cuuɗi ɗin huuɗi ley toon Rémi Fulgence Janjuni kanko holli ko ɓeyde makko na weeli ko ɓuuri fu dagum ñiɓgol suudu dagum RTB ni jon o jooti dagum ko ɓuuri fude yimɓe golloɓe e ley tan ɗon yimɓe hoƴɓe aaduji heɓa tawe ndu suudu ñiɓe de soni o ndaari e ley dagum siɗi waya ne mbawi wiide fa hanen du ko ɓe kolli ko suudu ndu ɗon yaaray dagum no ɓe jiɗiri noon saabu ko watta dagum lebbi ɗiɗi ni jon du ɓe gollay saabu naɓe kollanno ko soni o ndaarino dawal gum hannde ɓurene dagum balɗe joyi de suudu ndun do hantono de soni o ndaari on tan fa hanen du ko suudu ndun balɗe joyi ɗe
sundu wawa hantede woɗi ɓe kolli ko waddinde e sundu en heɓaka ñiɓira heɓa tawi yettoro no ɓe jiɗiri noon ɓe kolli ko yo ndungu ɓe gonno woɗi wakkati muɗum ƴoole na toɓanno ɗum haaɗi ɗum sundu ndu ñiɓirede no woɗiri woɗi wakkati muɗum ndu ɓe kolli ko ɓe gaɗatno ɓe gatta fof heɓa tawi ɓe kooƴa aaduji ni joddu heɓa tawi ɗaade dagum 2020 garo o tawi sundu ndu hanto ley dagum RTB ni jondu toon ɓe kollidu ko 2020 ɓe gaɗatno ɓe gatta fof heɓa tawi e sundunde heɓe omte heɓa tawi nafa ɗum dagum hokkoɓe kibaruji wonɓe e ley ɗon Burkina Faso meɗen ɗo woɗi remis fulgence jinu kanko jooti ko ɓuri fo ministre darno jawdi meɗen aadu mo hooƴi heɓa tawi walla e ley ñiɓe ko cuuɗɗiɗɗi do ɗon yimɓe golloɓe ko ɓuri fodagum sidi waya e tawtagum RTB ji jon keɓa nokkuji doɗo mbawi gollude o holli ko hooƴi aadu heɓa tawe ɗi e cuuɗi gaɗe heɓa tawe ɗon yimɓe hokkoɓe kibaruji ni jon e tawte tagum yimɓe wonɓe e ley ɗon guureji meɗen ni jon heɓa tawe ɗakkodira noon wattade keɓa dagum faamde haalaji yimɓe kalta woɗi no watta tawe nafa dagum gendi ni jon woɗi en jaran kibaruji meɗen yeeso on paami joni sakiraɓe ɗum woni golle maran ɗum o saƴƴa heewi e golloɓe o golle joni ley Burkina Faso ko ɓuuri fof ko haɓɓodi e rafindenago ko heeɓi sembe ley leydi meɗen elle paamon du hande talata o darodiɓe banggan golleji mara ley leydi Burkina ley ndewgu centre SGA en hoorejo batakiniɗo banggan hawju golleji leydi meɗen e leyɗe yaasi heeɓi hawrude e maɓɓe woɗi batuji tawama hakkude maɓɓe toon no waɗa ndelle de dalili yiite e ley saƴƴaji ko won eɓe yimɓe jonin no waɗa fa hande de tawa tabita no wawi tawanede pulaari fuɗo won ley ndewgu centre SGA en ley Burkina Faso fou en kettito ndelle ɗum woni hooreɓe golleji banggan mare garɓe lingan kawritan Ahmadou Sondé kanko wonno hoorejo club éleveur en ley ndewgu fa hande noawu komin jiidu ko ɓuri hande daranede hande o en watta ko wiye ke banggal suudu baaba du hewti hoore muɗum inne no gatten de tawe nanggodiren hoolare hakkude meɗen e suudu baaba ɗiɗoɓel majjum du neɗɗo meɗen fof andita golle mum andita du ke so hunde fof sa a maran sa a reman sa a duran duro sa won demo amma sa anditi ta tooña banda les tooñiji ɗi neɗɗo fof andita rewa duwa dagu no haani wiye e durgol no haani durde neɗɗo sa tooñoke ɗum du jaaha kolla ɗum goonga fuu wallay mi tooñoke ma nde so goonga ɗum woni ko tooñorimami kaaldon paamuro wallay goonga joddal amin no ngoori e ley centre es ɗo ko ɓuri heewde fuu mi wawa wiide saɗɗan wala sanne amma saɗɗaji ɗin no woodi ko ɓuyti de no woodi ko heddi no heewi sabde ɗo bone nokkuje ɗe goɗɗo ummoto tan no woni e nokku nde wari wiye haya anda ummoɗake ɗo baba am jewnoma mama am jewno sababu majjum waɗi on saɗɗa no woodi fa woɓɓe haalaji muɗum no woni justice bon woodi ko waɗi ɓeydi saɗɗaji ɓeydi ɗum woni hande rafi ndenagu leydi meɗen du rafi ndenagu kon ɗum du ɓeydi saɗɗa goɗɗo bon hono ko wawi sendude hakkude saɗɗa duroɓe maroɓe komin jiide hono ko ɓuri hande fu neɗɗo fu jooɗo jonde wootere ta sela eggam yaatom eggam ruuɗo woodi du dartina no wattade tawe goonga tawe hakkude moɗon e hoddiɓe moɗon ndelle ley maroɓe ɓen heewi yimɓe tawaɓe ley o wakkati du no waɗa de mbanda e maɓɓe dalili yiite e ley toon en hooreɓe fina tawaji baale daraniɓe banggan golleji pulaku no waɗa de jaam warta en kettinto fa hande du amiru kulpelogo o wari ley ngan kawrita tinno ɓe fulaago ngo tinno mara cawra pullo fuɗo woni tinno mara cawra saabu saɗɗa ko waɗi fu wiyata pullo waɗi ɗum ni ɓuri mettudemi minen amilioɓe jonka ko tinninode fulaago du tinno mara hoore muɗum e cawra so mari hoore muɗum e cawra ni laabi ɗi fu wooɗa a yaha gana bone a woni wuuro bone a anda futtoye gonɗa joni koɓe kaali ko ƴaɓɓiti pullo waɗa ɗo jooɗi sey ni tilsina joɗde nde ñande fu tilsinɗa joɗde nde andu daña ko golluɗa sa gollay a janggay a ɓollumno donc anon du tinno ɗon tinnino fulɓe ɓe tinno ɓe jangga nde ɓe jooɗo nokku gotu anen fuu burkina ɓe wala fu cendaɗo anon journaliste ɓe tinno ɗo maro pulagu tinno jooɗo nokkutu nde tinno janggina tinno golla woɗi kantiren kibaruji meɗen firta ɓandu sakiraɓe paamo du ndelle
final coupe indépendance ɗum ndu fiɗete ley dewgute kodogo ga en ñalande hannde Yaya Diallo ɗimo woni humpitata suudu baba Rasmat Diallo ko mbiɗa noon ni woori yo jonin yon wakkati mo kalten o sinen ummake ne mbawiɗi fahane du ko final on du watte sabu yo wakkati yamde tati welluri mintaji capan tati sabu o furan andi ko watata ko duuɓi kewɗi ni jon ɓe kooƴi aaduji heɓa tawe ko natanta coupe waɗe ko na antire donc coupe de l'indépendance ni jon du woɗi hande futuro ne mbawiide yo ley ɗion ten kuduguɗi ɗo ɗo fitte ɗon stade gonɗo ley ɗion ten kuduguɗi o woɗi ne mbawiide fahane du ko yo dow yeeso premier ministre meɗen ɗum yon Marie Joseph Christophe Dabiré kanko du o tawete toon te tawe fa hande dubalo on dina fiɗe woɗi min kollanɗo du ko yo équipe provincial ɗum yonta ko bulgu e tawti Kuritenga kamɓe du piddata e ley han ley ɗo final on ko natanta ley coupe de l'indépendance saabu ne ɓe wiide ko yo province uji tati ɗinne ko natanta ley yon hitande hikka nden ko ɓuuri fuɗa ko coupe de l'indépendance gatteɗo aro e kono tan ley toon ne mbe wiide fahne duk heɓan dagum ceede ko dagum million goto leyto dagum ɗiɗo ni jon heɓan dagum ujunaji hemde e wuy CFA meɗen leytoto dagum tataɓo heɓan dagum ujunaji hemde e CFA meɗen ni jon ko natanta ley coupe ɗum de l'indépendance gatteɗo e ley région centre est mbiɗo miiɗa Ramat Diallo sa ummaki ɗo jonin a tawete e ley terrain toon heɓa dara o ballon ko maɗa Yaya Diallo sakiraɓe anon hettiniɓe Baylaw Diallo ndelle jonin ka kibaruji faɓɓode 11 décembre min kokkitanɗo micro ba kolli toon suudu baba kibaruji keddiɗi yarude yeeso ko moɗon gasi Ramata Diallo fofo maɗa e Yaya Diallo delle o gaɗi golle loɓɓe joni komi mbawi wiide on fa hannden du ayo les communes tenkudugu ɗo delle paamo conseiller ɓen du kamɓe du jooɗoto fa heɓa kalda kokke kamɓe du ande dow kulle kewɗe ko wawi wallugol commune maɓɓe ɗo fa heɓa yaara yeeso delle ɗum wonno ko waɗi le asawere wittinde nde en ɓe kokkama ande du fa heɓa jonka ɓe daara jama'are meɗen noy wonno no ɓe mbawiri wadde kamɓe du ɓe gaɗa kulleji ko wawi wallugol fa heɓa hen himɓe hakkilloji muɗum en keɓa filtro e dow banggal jogade commune e tawte fa hande ndu darande commune ɗon e sabde o jii himɓe municipaux en ɓe kam wonno conseiller en ɓe kamɓe wonno ko ardi fa hande ndu nokkuje delle golleji sarusi ko natanta commune naji meɗen fou delle dow ɗon les communes tenkudugu ɗo ɗo wonno ko watta conseiller e capantato wonno ko kawriti ƴuruɓe les parti politique ji fou ɓe kawriti jonka fa ɓe kokke andal ngal du noy wonno no ɓe haniri wadde fa haɓe jonka mon fou ndaara ɓumno wonno ko handi rewede ɓumno wonno ko handi rewugol ɓumno wonno ko hani wadde fa haɓe jalle commune muɗum yaara yeeso sakiraɓe am worɓe rewɓe e jaran kibaruji meɗen ɗi yeeso fa hande joni ko mbawon wiide on delle UNIRPS kan wonno parti daraniɗo fa hande ndu no bangal golleji parti ji laamu watta fa ɓe yaara yeeso ɗon wonno ko ɓe kollititta fa hande ndu nani altinere nde en jeena e lewru décembre ndu en ɓe joƴƴini himɓe hokkoɓe kibaruji delle parti Sankara o ko wonno ɓe kollititta fa hande ndu hoorejo leydi meɗen kan wonno ko ardi fa hande ndu gumpal ko wiite G5 Sahel delle paamo ndu Emmanuel Macron hoorejo leydi France kan on winno ɓe joƴƴinanno batu le 16 lewru décembre ɗum e nokkure wiitende po toon le leydi France kam du ɓe goodi nokkure maɓɓe leydi maɓɓe no wiitende po delle unire ms kam on o wi'i e miilo maɓɓe kamɓe kam wonake kawrutal woodungal laaɓal ley majjum hakkunde yigirago ko woni leydi meɗen e leyɗe meɗen ɓaleɓe kam woni Afrique e leydi France delle hoorejo parti maître Benewende Sankara kanko on o wi ko konguli ko hoorejo leydi France Macron holliti ɗum o wi ɗum wona e yaage sabde joni no o yiiri ni en o wi hunde nde wona no wodri no jeeyi yehirde den wonno no yarata ko natanta les G5 Sahel delle paamo ndu dow ɗon ɓe kamɓe ɓen ɓe kolliti fa hande ndu arande e joni delle paamo himɓe hakkilloji muɗum ɓen endi le bangal politique woɗi du himɓe jeeyi pini jonin delle paamo himɓe leyɗe meɗen Afrique ɓe ɗen ɗon en paamo jokolɓe meɗen du kamɓen ka wala fof ko keɗi jonin ka sawana himɓe keɓa fa hande ndu hunde ko wawi wallude ɗum en fa heɓa gurdam muɗum en yaara yeeso
horejo leydi meɗen kan on o wi o yahan o noto noggaango makko dey kanko on o ndaran fuɓmino wonno ko wawi wallugol sabde joni yoppugol sesel tawi neɗɗo joɗaki ɗo ɗum ma neɗɗo noddama fa hollita ko wawi ne delle kamon fu ya haala noy wonno ko hani ko yiɗi e ko jeeyi wadde delle ɗum fu ɓe joɗoto ɓe kalda dow laaɓal sa wala laaɓal wala le toon delle mon fu fama ino wonno ko wawi notade e bandum horejo inir ps o wi France ka on wonno ko hollata fa hande ndu delle himɓe daraniɓe fa ko jam wala e leyɗe ay ɗum du doni ko jiiɗen le Burkina meɗen rafi suurare rafi denal ɗum fu wala ɗon e ay ɗum fu ne laati saɗorma ko hokki himɓe delle ɗum du o jii France du na anditiri muɗum delle do ɗon maître Sankara yehi yeeso fa hande ndu holliti he jama'are fu na woni gaɗa Allah na woni gaɗa leydi horejo leydi meɗen delle ka on fama fu noy wonno no ɗum yarata Allah muuyi jaɓi dow konnguli muɗum ayo sakiraɓe am worɓe rewɓe joni ko mbawon wiide on delle MRP delle kan wonno ko hollititta fa hande ndu jonin delle kamɓe ɓen ɓe gaɗi batu on du ɓe kolliti noy wonno ɓe etti golleji le lebbi ɗiɗɗi noy wonno ko hani wadde ay paamon du dow kibaruji ɗi min gartan dow ɗon en sabde hooreɓe maɓɓe kan wonno Ali Nana delle kamɓe ɓen le province ji nogay e nayyi ton wonno ko ɓe joƴƴini kan wonno fa hande ndu delle paamon du himɓe hawrtiɓe fa golleji mi ɗi jaara yeeso sakiraɓe am worɓe rewɓe ɗo wonno to kibaruji meɗen ɗi kaɗata mi wiyan on ko fo moɗon e hettinare Haruna Wedirago wonno banggue masinaɗo ɗo Bayla Diallo wonno micro delle paamon du Pauline Akani delle kanko wonno ko hawriti ɗi kibaruji ɗi en fa heɓa min keɓa min yettina on delle min mbiyan on ko fo moɗon e hettinare ewno gomɓe tenkuduguri ɓeydu fofo moɗon Allah hokku en futuron joni yam e cella fa min keɓa kibaru goɗɗo min jettina suudu baba assalamu aleykum meɗen jam hirtande